Kejadian 18, Genesis 80. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent's door in the heat of the day. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari di pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. And he left up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent's door and bowed himself toward the ground, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuan ini, and said, My Lord, if no I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourself under the tree. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu, and I will fetch a morsel of bread, and comfort ye your hearts, after that ye shall pass on. For therefore are ye come to your servant, and they said, So do as thou hast said. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. And Abraham has unto the tents unto Sarah and said, Make ready quickly 3 measure of man meal, knead it, and make cake upon the hearth. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. And Abraham ran unto the hearth, and faked a calf tender and good, and gave it unto, and he has to dress it. Kemudian diambilnya dadih dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. And he took butter and milk and the calf which he had dressed, and set it before them, and he stood by them under the tree, and they did eat. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, Di sana, di dalam kemah. And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent. Dan firman-Nya, Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. And I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent's door, which was behind him. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it cast to be with Sarah after the manner of woman. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Therefore Sarah loved within herself, saying, After I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being old also.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? And the Lord said unto Abraham, wherefore did Sarah look, saying, shall I of a surety bear a child, which I am old? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah depan itu? Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Is anything too hard for the Lord? At the time appointed I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang kau tertawa. Dan Sarah denied, saying, I laughed not, for she was afraid. And he said, nay, but thou didst laugh. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. And the man rose up from thence and looked toward Sodom, and Abraham went with them to bring them on the way. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? And the Lord said, shall I hide from Abraham that thing which I do? Bukankah sesungguhnya Abraham menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat, saying that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Sebab aku telah memilih dia supaya dipertunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. For I know him that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord might bring upon Abraham that which he had spoken of him. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sins in very grievous. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. I will go down now, see whether they have done altogether according to the cry of it which is come unto me, and if not, I will know. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham turned their face from thence and went toward Sodom. But Abraham stood yet before the Lord. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyap orang benar bersama-sama dengan orang fasik? And Abraham drew near and said, wilt thou also destroy the righteous with the weak? Bagaimanakah sekiranya ada yang 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Peradventure there be 50 righteous within the city, wilt thou also destroy and not spare the place for the 50 righteous that are therein? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah sama dengan orang. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil, that be far from they to do after this manner, to slay the righteous with the weak, and that the righteous shall be as the weak, that
be far from thee? Shall not the just of all the earth do right? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. And the Lord said, if I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sake. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berhan walaupun aku debu dan abu. And Abraham answered and said, behold, no, I have take upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ash. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu, firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Pre-adventure there shall like 5 or 50 righteous, wilt thou destroy all the city for like of 5? And he said, if I find there 4 and 5, I will not destroy it. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. And he spake unto him yet again and said, peradventure there shall be 40 found there. And he said, I will not do it for 40 sake. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. And he said unto him, of let not the Lord be angry, and I will speak. Peradventure there shall 30 be found there. And he said, I will not do it, if I find 30 there. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. And he said, behold, I have taken upon me to speak unto the Lord. Peradventure there shall be 20 found there. And he said, I will not destroy it for 20 sake. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. And he said, of Lord not the Lord be angry, and I will speak yet, but the ones peradventure they shall be found there. And he said, I will not destroy it. For pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. And the Lord went his way as soon as he had left communing with Abraham, and Abraham returned unto his place.